3 moves. 3 moves lang. Ayusin mo. Ano yun? Hindi naman Isipan kaya. maigi yan. Makuha mo yan pagka talagang pag-isipan mo. Ah. Ah. 200. Sayang na 200. 1, 2, Hmm. 3. Oh, 1, 2, 3. 6 pa rin. 6 pa rin yan. Kailangan 5 lang. 5. Ano yun? Garalan maigi. La 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 la. 1, 2, uy, 3. Uha. 1, 2, 3. Go.